दुग्ध दिवस उपलक्षे ओडिशा दुग्ध चाषी महासंघ आनुकूल्य आज उत्कलमणि आदर्श गोपबंधु आदर्श वृद्धाश्रम विश्व दुग्ध दिवस पालन करा जाउछि। एठी रहुथिबा अंतेवासी मानक मध्यरे क्षीर बिस्कुट आमे बंटन करिछु। आमर लक्ष्य होछि दुग्ध आंदोलन को ओडिशा रे व्यापकतर करिबा, किभଳି भाबे महिला बेकार युवक युवती ए आंदोलन में व्यापक भाव में सामिल हो पारे एवं विकसित ओडिशा को साकार करें। आगामी 2036 मसीह ओडिशार ग्रामांचल अर्थनीति सुदृढ़ हो पार से दिगरे ओडिशा दुग्ध चाषी महासंघ उद्यम करुच्ची। विशेषकर कामधेनु योजना को जनप्रिय करी गरीब लोकों पाखरे यार सुफल पहुँचाइबा आमर गोटे बड़ लक्ष्य रही। किंतु एथिरे बाधक साजुची दुग्धर उचित मूल्य दुग्ध चाषी माने पाई पारु नाहंती। ओमफेड मनमानी जोगु नवरंगपुर कोरापुट रे चाषी माने क्षीर रास्ता उपर डालुचंती। ए कथा आपण माने जानिथिबे। गोखाद्यर आकाश छुआ दर वृद्धि एवं चारण भूमिर अभाव व्यापक दुग्ध आंदोलन दिगरे गोटे बड़ बाधा। आमे आशा करूँ आज विश्व दुग्ध दिवस उपलक्षे राज्य सरकार ए दिग प्रति दृष्टि देवे एवं बेकार युवक युवती महिला माने व्यापकतर भाव में किभली भाव में ओडिशा रे दुग्ध आंदोलन में सामिल हो पारे ए दिगरे आम उद्यम को सरकार सहयोग करिवे। केते दूधर रेट एमती केते हेले जे लोक उचित मूल्य पाइबे बोली आपण एटलिस्ट ओमफेड 45 टंका लिटर पिछा दबा उचित। बर्तमान 39 टंका 38 टंका 5 पैसा पाउछंती। एभली कि जो प्रोत्साहन राशि ओमफेड दबा कथा घोषणा करितला से कथा मध्य आज पर्यंत चाषी माने पाई नाहंते। ओमफेड रो मनमानी जोगु 3,28,000 दुग्ध चाषी परिवार जो माने ओमफेड को क्षीर देई निज परिवार प्रतिपोषण करती समान आज दुर्दशा भितर काल काटुचंती। दिन को 5,10,000 लिटर क्षीर ओमफेड को आमे दउछु। जदि सबु हॉस्पिटल ओमफेड क्षीर बंटन करा जाई परंता, स्कूल एवं मध्याह्न भोजन रे ICDS कार्यक्रम रे जदि क्षीर मिल्क पाउडर पनीर को सामिल करा जाई परंता ताहले व्यापक नियुक्ति सुजोग डायरी फार्मिंग रे सृष्टि ही पारंता। मंत्री एथरक प्रस्तुति देइचंती जे प्रत्येक हॉस्पिटल रे ओमफेड रो दूध पहुंचीबो और प्रति डिस्ट्रिक्ट रे भी गोटे दूध सेंटर खोला होबो। सेटा को दिन कार्यकारी होउची आमे से समय को अपेक्षा करूछु। अगे आज ए जगह रे सेलिब्रेशन करिया बुद्ध आश्रम रे माने उद्देश्य कोन? उद्देश्य होउची असहाय बुढ़ा बुढ़ी माने आज राज रास्ता रे भत्ता न पाई तेणु आमे जत्किंचित साहाय्य सहयोग से असहाय माँ मौसी मानू करने आज ये उद्यम आरंभ करुछु। धन्यवाद। बुद्धाश्रम आज दुग्ध दिवस पालन मु नीलू खुंटिया उत्कलमणि गोपबंधु आदर्श वृद्धाश्रम अध्यक्ष। आज विश्व दुग्ध दिवस अवसर में दुग्ध महासंघ तरफ आज पालन करा गोटे खुशी कथा जहाँ हो माँ बापा मान पाखे दुग्ध चाषी महासंघ तरफ जो अभिनव प्रयास कराई पालन करा आज दुग्ध बिस्कुट समस्त सकाଳେ तेणु ये गोटे भल परिवेश से भी अनुभव कले जो जिनसा पाऊन आज सफिसीयंट क्षीर खाई बिस्कुट खाई तेणु ये गोटे भल जिनस समस्त मानसिकता मतलब परिवर्तन होची। तेणु आम मान पाखु समस्ते एमती आसतु सहयोग हाथ बढ़ातु ये अनुष्ठान आगू जाऊ। मु चाहिए दुग्ध महासंघ जो आज जो परिस्थिति दुग्धर अवस्था होती चाषी मैंने हैरान होती दुग्ध चाषी सम्मुखीन होती बहुत असुविधार तेणु सरकार प्रति दृष्टि दिंतु समस्त साहाय्य सहयोग करूँ समस्ते आगू गले दुग्ध चाषी आगू गले आम मैंने निश्चित भाव क्षीर आवश्यकता समाज रही है तेणु आम चाहूँ सरकार साहाय्य सहयोग करूँ से आगू जाए। जय जगन्नाथ। नारायण डालुआ राज्य साधारण संपादक ओडिशा दुग्ध चाषी महासंघ। आज दुग्ध आश्रम जो आपनकर मीटिंग ता हेची ओ सचेतनता और कार्यक्रम भलिया करछंती एटा करियर उद्देश्य कोन? उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंकर नाम नामित वृद्धाश्रम रे आज ओडिशा दुग्ध चाषी महासंघ विश्व दुग्ध दिवस पालन करिछि।
ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବାପା ମା ମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ମାନେ ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ 3 ମାସ ହେଲାଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ଦୁଗ୍ଧ ଦିବସ। ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ 150 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ 1426-27 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଦୁଗ୍ଧ ବିପ୍ଳବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ 150 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ 2030 ମସିହା ବେଳକୁ ହେଉ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 75 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 135ରୁ 140,000 ଲିଟର, 135 ଲକ୍ଷ ମାନେ 135 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି 75 ଲକ୍ଷ ଲିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଭାବରେ ରହିଛେ, ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଅଭାବରେ ରହିଛେ। ଏଇ ଅଭାବୀ ଦୁଗ୍ଧଟା ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବେକାର ଯୁବକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ବେକାରମାନେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ BVO ଯେତେ 314 ବ୍ଲକରେ ଯେତେ ବ୍ଲକ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରେ ପାଖାପାଖି ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି, LI ପଦବୀ ଖାଲି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ଆଜି ଜବରଦଖଲରେ। ଯଦି ସରକାର ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବେ, ଗୋଚର ଜମିର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଚର ଜମିକି ଜବରଦଖଲ କରି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲାବାଲା ଲୋକ ସେମାନେ ଜବରଦଖଲ ରଖିବେ, ଗୋଚର ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ନ ରହିଲେ, ଗୋଚର କହିଲେ ଗୋଚାରଣ ଭୂମି, ଯେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2030 ମସିହାକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ 150 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଖାଦ୍ୟର ଦାମ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଗ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଅଂଶ, ସରକାରଙ୍କର ଆମେ କେବେ ବିରୋଧୀ ନୁହଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା ସଚେତନଟା ଆଉ ଚାଷୀକି ସର୍ବନିମ୍ନ 1 ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧର ଦାମ 45 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଚାଷୀ ଦୁଗ୍ଧର ଲିଟରଟା 45 ଟଙ୍କା ପାଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ବଢ଼ିଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ବଢ଼ିଛି, ଦୁଗ୍ଧର ଦାମ ସରକାର 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଓମଫେଡ୍ 35 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ଥିଲା, ଚାଷୀ ପାଉଥିଲା ସର୍ବନିମ୍ନ, ଏବେ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତା 37 ଟଙ୍କା 5 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୁଗ୍ଧର ଦାମ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାଷୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଉନାହିଁ। ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଇସାଟା ପାଇବ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭାବରେ ଦୁଗ୍ଧ କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ସେମାନେ ତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି।